सरस्वती पूजाको दिन टिस्टा नदी किनारमा रंगीन चंगाहरू देखिने गरी चंगा उडाउने महोत्सवको आयोजना गरिने। सरस्वती पूजाको दिन टिस्टा नदीको किनारमा नीलो आकाशमा बाल्यकालका यादहरू ताजा हुनेछन्। यसको कारण के हो भने सरस्वती पूजाको दिन नीलो आकाशमा रंगीन चंगाहरू उडेको देख्न पाइनेछ। जलपाईगुडीका एक प्रकृति प्रेमी संस्थाले सरस्वती पूजाको दिन चंगा उडाउने यो रमाइलो पर्व आयोजना गर्ने निर्णय लिएको छ। कुनै समय थियो पढाइ सकेपछि केटाकेटीको समूहलाई मौका मिल्दा चंगा लिएर मैदानमा दौडिन्थे, तर अहिलेका बालबालिकाहरू धेर समय फोनमा बिताउन रुचाउँछन्। उनीहरू चुपचाप मोबाइलमा समय बिताएको देखिन्छ। यो अवस्थाबाट बालबालिकालाई पुनः क्षेत्रमा ल्याउने यो एउटा अनौठो पहल हो। नेचर प्रेमी इन्स्टिट्युटको आयोजनामा काइट फ्लाइङ फेस्टिभलको आयोजना गरिएको छ। जलपाईगुडीका चंगा निर्माता निखिल विश्वास र नाथुराम बाउलले बालबालिका हुँदा आफ्नै हातले चंगा बनाउने र उडाउने गरेको जलपाईगुडी नेचर लभर्स इन्स्टिट्युटका संयोजक दीपञ्जन बक्सीले भने, हाम्रोमा चाइनिज मज्जा र प्लास्टिक मज्जा धागो प्रतिबन्धित छ। काइट फेस्टिभल कार्ला नदीलाई सफा राख्नुका साथै जलपाईगुडीको जुबली पार्कको छेउमा रहेको टिस्टा नदीको किनारमा रहेका पशु पक्षी र मानिसहरूलाई कुनै हानि नहोस् भन्ने कुराको पनि ख्याल गरिएको छ। यसका लागि सरसफाईलाई ध्यानमा राख्दै वातावरण मैत्री धागो लगाएर धेरै चंगा उडाइनेछ। यो पर्वमा जम्मा 500 कागजी चंगाहरू आएका छन्। चंगाको डिजाइनमा पेटकाटी, चण्डियाल, मोमबाटी, बग्गा, मयूरपंखी, मुखपोरा, चपरास, चौरंगी र बलमार पर्छन्। यसबाहेक ठूला उड्ने चंगा स्थानीय बासिन्दाले बनाएको चंगा, बक्स काइट्स, झाप काइट्स र ड्रम काइट्स रहेका छन्। यी चंगाको उचाइ 5 फिट लामो र 2 फिट चौडा हुनेछ। जलपाईगुडीको टिस्टा नदीको किनारमा यी चंगाहरू आकाशमा उडिरहेको देख्न सकिन्छ। उद्यमीहरूका तर्फबाट दीपञ्जन बक्सीले भने, हामी आशावादी छौं कि यस पतंग महोत्सवमा जलपाईगुडीका उत्साही जनताको ठूलो सहभागिता हुनेछ। ফেব্রুয়ারি মানে সরস্বতী পুজোর দিন দুপুর 12টা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা অবধি চলবে জুবলি পার্কে, তিস্তার যে পার আছে চড়ে আর কি। মূলত কোন কোন ঘুড়িগুলো এদিন এই আকাশে উড়বে? এখানে বড় ঘুড়ির মধ্যে যেগুলো উড়বে সেগুলো হচ্ছে ঢোল ঘুড়ি বা বাক্স ঘুড়ি যেটাকে বলে, ঝাপ ঘুড়ি, চিল ঘুড়ি যেগুলো ট্র্যাডিশনাল আগে উঠতো এখন দেখা যায় না, সেই সমস্ত ঘুড়িগুলো তৈরি হচ্ছে। আর এছাড়া কাগজের ঘুড়ি, স্পেশালি কম্পিটিশন খেলার যে ঘুড়িগুলো সেগুলো বারেলির থেকে মাঞ্জা আসছে, কটন মাঞ্জা যেগুলো পারমিটেড মাঞ্জা আর কি, সেই সমস্ত মাঞ্জাগুলো আসছে। আমরা চাইনিজ মাঞ্জা সুতো এবং নাইলনের মাঞ্জা সুতো ঘোর বিরোধ করি আর কি, কারণ এতে পরিবেশের ক্ষতি হয়, পাখি বা জানোয়ারের ক্ষতি হয়, কাটাকাটি খেলে যখন ছিঁড়ে যায় সুতোগুলো, সেই জন্য। তো আমরা অনলি 6 তারের যে সুতো হয় পারমিটেড সুতো, কটন মাঞ্জা, সেই মাঞ্জাগুলো বারেলির থেকে ফেমাস মেকারদের থেকে। আর মূলত কারা কারা অংশগ্রহণ করছেন এখানে? পুরো জলপাইগুড়ি অংশগ্রহণ করবেন যারা ঘুড়ি প্রেমী মানুষরা আছে, সমস্ত ক্লাব, সকলকে বলা হবে যারা একসময় ঘুড়ি ওড়াতেন এখানে, আমাদের বয়সী যারা আছে আর কি, সকলকেই বলা হবে। এবং যারা ইন্টারেস্টেড বা যারা জানেন এই খেলাটা, তারা যেন অংশগ্রহণ করে, সকলে সামিল হয়। আমরা এই। আপনার নাম আর কোন দায়িত্ব? আমার নাম দীপাঞ্জন বক্সী, আমি প্রকৃতি প্রেমী জলপাইগুড়ি সংগঠনের কনভেনার। यो हो SG न्यूज।